for today's video, guys. I guess you know my friend. So, mag-unboxing kita. Mag-unboxing. No, So, ang ginbayaran din ni is 273. Wow. So, ayan. 273. So, kitaon na to ang forma kung maupay. So, cover. Mama, bingo. Han tangki han morar. Tangki han morar cover. So, open ta. Open. Abre. Ano pa? So, taon pa. Kung maupay ba ang klase? Tuloy, guys. Cover. Han morar. Excuse me. Pagsalip po diha. Tadang. Nakita sila. Kung ma-okay ba ang klase ng iyang quality? Okay. Ayan guys, cover hand motor. So nice siya guys. Sing lang gihapon sa iyang picture. Cover hand motor.